नमस्कार दर्शक बंधु मोर अभिस्मिता राशिफल चैनल रे आपण मानकु स्वागत। एही भिडियोटी मीन राशि व्यक्ति विशेष मन पई अत्यंत खास अटे। कहीं ना आमे सबुठारु महत्वपूर्ण जीवन रो सबुठारु महत्वपूर्ण विषय रे आमे चर्चा करिबा जोटा कि आम जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबा पई जाउची। शनि बकरी समस्त को मन रे थाए कि शनि बकरी प्रभाव आम जीवन उपरे कौन प्रभाव पकाउची। समस्त मन रे यही प्रश्न ही आसी थाए सब बेले। कहीं ना शनि होउचंती समस्ते आमे जानिछे कर्मफलर दाता। आमे जो हिसाब रे कर्म करिथाउ आमर वर्तमान रो कर्म आमर पूर्वर भी कर्म आमे पिला दिनरू आज पर्यंत करिथिबा कर्मर फल किंबा आम पूर्व जन्मर भी कर्म फल सी मध्य आमको यही समय रे प्रदान करिथांती। आमे जदि कौनसी जगह भल कर्म करिथिबा आमको भल फल दियंती किंबा कौनसी जगह खराब कर्म करिथिबा आमको खराब फल ही प्रदान करिथांती। तेणुक समस्ते चाहती कि शनि बकरी रु बचिबा पई कना शनि मार्गी हेले गोटे फल दियंती शनि बकरी हेले आ गोटे फल प्रदान करिथांती। समस्त को मन रे उंकी मारुथिबो प्रश्न कि आम जीवन रे कौन प्रभाव पकेइबो से स्वास्थ्य को हो किंबा आमर शिक्षा प्रति हो आमर वैवाहिक जीवन प्रति कौन प्रभाव पकेइबे आमर कर्म क्षेत्र उपरे आमे जोठी जॉब करूचे सेथि पई कौन प्रभाव पकेइबे किंबा जो माने कर्म करि नाहंदी तांको ऊपर कौन प्रभाव पकेइबा पई जाउचंती एवं स्वास्थ्य सबुठु इम्पोर्टेंट विषय है स्वास्थ्य आम स्वास्थ्य उपर कौन प्रभाव पकई था। समस्त मन रे गोटे भय थाए कि शनि बकरी हेले आम जीवन रे खराब फल ही प्रदान करिथांती। एमती हेई न थाए बंधु किछि किछि जगार शनि मध्य भल फल भी प्रदान करिथांती। शनि देवता कर्मफलर दाता मध्य होइथांती एवं न्यायर भी दाता होइथांती। कहिना जीवन रे बहुत किछि न्याय मध्य करिथांती शनिदेव। आम जीवन रे कौनसी जीवन रे जदि कौनसी व्यक्तिंकर जीवन रे परिस्थिति खराब थिबो से मध्य सुधारी थांती। जदि पॉजिटिवली नबा ना ताले शनिदेव आम जीवन प्रति एते भी खराब प्रदान करि न थांती। से कर्मफलर दाता होई थांती। भिडियोटी आगु को बढ़िया पूर्वरु जदि मोर ई चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु एवं भलो लागिले कमेंट रे आपणकर मतामत जणांतु एवं बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा फल रे आपणक पाखरे सर्वप्रथम भिडियोटी पहुंची परिबो। आसंतु जानिबा शनि बकरी रो अर्थ कोन। शनि मार्गी आ शनि बकरी दुईटा को अलग अलग अर्थ होय थाए। शनि मार्गी माने आम जीवन रे कोनोसी मेजॉरिटी भलो प्रभाव ही पकई थांती। आउ शनि बकरी आम जीवन रे कौनसी ना कौनसी डिमेरिट भावना मध्य पकई थांती पॉजिटिव भावना मध्य पकई थांती मिश्रित फल प्रदान करि थांती। बकरी माने आम ग्रह ठारू किछि दूर रे अवस्थान करंती किछि दूरता अवलंबन करने को आम शनि ग्रह जेकोसी ग्रहंकर बकरी कहि थाउ ज्योतिष शास्त्र रे। आउ बकरी अवस्था रे आम जीवन रे बहुत किछि प्रभाव पकई थांते। आम जीवनटा गोटे उथल पुथल मचई दियंती कहवाकू गले उत्त्यक्ति हेब नाही। से पुणी शनि देवता पुणी 13 जुलाई रु 27 नवेम्बर जदि आमे डेज गणिबा ना बंधु 134 दिन 134 डेज किछि कम नुह आम जीवन रे बंधु। आम ग्रह उपर निश्चित आम जन्म कुंडली उपर भी निश्चित प्रभाव पकेबा पई जाउचंती। जदि हिसाब करिबा 13 जुलाई रु 27 5 मास 16 दिन होउची। तेणु बहुत दिन आम जीवन रे सबु प्रति आमे माने विस्तार सहित आलोचना करिबा। आपनकर स्वास्थ्य केमिति रहिबो शिक्षार मान किपरि रहिबो केते आपनकर उन्नति रहिबो शिक्षा को नेकी किंबा अवनति रहिबो आपनकर वैवाहिक जीवन आपनकर वैवाहिक जीवन आपनकर प्रेम संपर्क जीवन आपनकर बिजनेस वाणिज्य उपरे आपनकर जेकोसी क्षेत्र को नेकी आमे कैरियर को नेकी आमे विस्तार सहित आलोचना करिबा। तेणु शेष पर्यंत आपण वीडियो को देखंतु। हाँ शेष रे मु प्रतिकार मध्य उपाय मध्य कहिबी जोटा कि मंद ग्रह मानक आमे किछिटा मात्रा निश्चित अवसान घटाई परिबा। मीन राशि राशि चक्र रे द्वादश राशि सर्वोत्तम राशि। आपणक राशि ठारू शनि प्रथम रे बकरी होउचंती एवं शनि को दृष्टि तृतीय स्थान को सप्तम स्थान को दशम स्थान को आपणकर बकरी पड़िबो। शनि प्रथम रे बकरी हेबे 7.5 द्वितीय चरण आपणकर राशि रे
ଚାଲୁଛି। ଶନି ବକ୍ରି ପରେ ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଦେବେ। ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ମୀନ ରାଶି ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କୌଣସି କାମକୁ ନେଇକି ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା କୌଣସି ଫରେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି, ଏଠି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଫରେନ୍ ଜନିତ କାମ, ସେଇଟା ଏଠି ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ ଯୋଗ, ବିଶେଷ କରି ଫରେନ୍ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ। କିଛି ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ, ସଜାଡ଼ିବାରେ, ରେନୋଭେଟ୍ କରିବାରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ନେଇକି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ମେସିନ୍ ଜନିତ କାମ ହେଉ, ଆପଣ କୌଣସି ରେନୋଭେଟ୍ କରିବାରେ, ଖାସ୍ କରିକି ମେସିନ୍ ଲୁହା ଜନିତ ଜିନିଷ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ରେନୋଭେଟ୍ କରିବେ, କିଛି ନୂଆ କରି ରିପେୟାର କରିବେ, ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ। କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଖାସ୍ କରିକି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜିମ୍ରେ ଯୋଗ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି, କୌଣସି ଜିମ୍ ଜାତୀୟ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯୋଗ କ୍ଲାସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ, ଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ମନୋମୋଟିଭ୍ ରହିବ କି ଜିମ୍ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭାବୁଥିଲେ ଜିମ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଏ ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗ କ୍ଲାସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଜିମ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉ, ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଶନି ବକ୍ରି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ସହ, ଆପଣ ପାଖ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ସହ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି। କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ଜିନିଷ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଳସ୍ୟ ରହିବ। ଏ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ ରହିବେ, କାମରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଆପଣ ଆଳସ୍ୟକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଇ ଆଳସ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ, ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରହିବନି। ଆପଣ ଟିକେ ଅଳସ୍ୱାମୀ କରିବେ ଏ ସମୟରେ। ବକ୍ରି ଶନି ସପ୍ତମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି? ବକ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ବିବାହକୁ ଦେଖାଯାଏ। ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦି କାହାର ହେଇନି, ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଅଛି। ଭଲ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଏ ପିରିୟଡ଼ରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଆସିବ, ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରେ। ଶନି ବକ୍ରିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦଶମକୁ ଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଜବ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଭାବିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଚାହିଁବେ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଆଗରୁ ଡିମୋଟିଭ୍ ଥିଲେ ଜବ୍ରେ, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଜିନେସନ୍ରେ ହେଉ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି। ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନବମକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦଶମ ଘରର କ୍ୟାରିୟର ଏମିତି ରହିବ। ଶନି 7.5ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଡିଜିଟାଲରେ ଯଦି କେହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବହୁତ କିଛି ରହିବ, ଭାବିବେ, ବହୁତ କିଛି ମନ ଆସିବ, କଳ୍ପନା କରିବେ, ଆପଣ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିବ କି ମୁଁ କେମିତି ମାନେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ, ଆପଣ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଭାବିବେ କି କେଉଁ ବାଟେ ଅଧିକା ଇନକମ୍ କରିହେବ, ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଅଧିକା ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବି, ପରିବାରକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ରହିପାରିବି, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଖାସ୍ କରିକି ଆପଣ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ, ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅତୀତରେ ବିତିଥିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକା ଭାବିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତରେ କ'ଣ ଘଟିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅଧିକା ଭାବିବେ। ତେଣୁକରି ଅତୀତ ନ ଭାବି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଏନ୍ଜାଇଟି ରହିବ, ଟେନସନ୍ ନେବେ। ବହୁତ ଲୋଡ଼ ନେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାର, ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ କିଛି ନା କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବା କାରଣରୁ ହେଡ଼ାକ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ।
छोट कथार खराब भावे कई जदि किए कहीदे आपणक मन को बहुत खराब लगिपारे ये समस्या आपणकर किसी ना कि देखा जाउछि सेतिपय टिके ध्यान दियंतु। शनिंकर सप्तम को दृष्टि पार्टनरशिप करिवे छोट आपण छोट मोटो साइड रे बिजनेस करने को चाहूँगी करें बकरी शनि रे आपणकर पॉजिटिव रहिबो ऑनलाइन काम मध्य आपणकर बहुत बढ़िया रहिबो जदि कि ट्रैवलिंग रे काम करूछंती ट्रैवलिंग जनित काम आपणकर बहुत भलो देखा जाउछि इनपुट हो एक्सपोर्ट हो आपण काम पूरा करिवे निश्चय मेसीन काम भी बहुत भल रहिबो जो माने टेक्निकल इंजीनियरिंग फील्ड रे अछंती मेसीन जनित काम करूछंती मेसीन किछि चलाउछंती आपणकर काम भल रहिबो विदेश विदेश गतिविधि काम मध्य करूथिले एथि प्रति आपणकर बहुत भल रहउछि कैरियर रे आपणकर परिवर्तन रहिबो नेगेटिव आपणकर आवश्यक भितरे आलस्य रहिबो एठी नेगेटिव आपणकर रहिबो जे आपणकर काम रे किछि किछि जगह रे मन लागिबोनी डिमोटिव रहिबे काम को छाड़िबा पई आपण चिंता करिवे आपण भाबिबे कि ए जॉब छाड़ी दबा मो पई बेटर एई भली आपण किछि ना किछि चिंता करिवे छोट छोट कथार रागिबा अन्य कथा को खराब भाबिया हृदय सहित खराब भाबिया निजर स्टोबन नेचर कारणरू आपण को किछि किछि एई भली समस्या देखा जाय पारे ओवरऑल देखिबा गले कैरियर आपणकर भलो अछि दाम्पत्य जीवन भी भल रहिबो किंतु एई जो कथा कहले आपण भितर टिके कंट्रोल करंतु बाणी रे टिके कंट्रोल करंतु अधिक कहा कथा एते नियंतुनी मन को आपण पई भल रहिबो प्रतिकार मंद ग्रह को आमे किछिरा मात्रा रे एळेई परिबा उपाय कोन करिबा आपण गुरु बीज मंत्र पाठ करंतु सबुठुरु बेटर होची आमे हनुमान 40 जदि पाठ करूचे आम जीवन रे निश्चित भाव में सफल हबो एवं आपण आउ गोटे उपाय करि नियंतु शनि बीज मंत्र पाठ करंतु सकाळे स्नान करि सारिबा परे सूर्य को जल अर्घ्य करी बाहर को जांतु निश्चय भाव में शुभ रहिबो। जय शनिदेव।